this job. You can do something for your country. You can mean something for your country. You've held all these negotiations, all these developments. You're able to do something for your country on the international level. You attract investments, you lobby, you do all kinds of things, and I really enjoy this job. Eu acho que eu não tive muito para escolher, porque meu pai foi embaixador de carreira do serviço boliviano. E também os primos do meu pai foram embaixadores, meu irmão também é diplomata, então eu acho que a gente nasceu e cresceu com a diplomacia. Me inspiré en un embajador peruano muy conocido porque fue secretario general de Naciones Unidas, el embajador Javier Pérez de Cuellar. Bueno, yo me sentía muy orgullosa y luego averigüé, ese embajador, ¿qué ha estudiado? Diplomacia. Diplomacia. Y es una persona tan importante que hace cosas buenas. Qué bien, y creo que desde esa vez empecé a interesarme mucho en la diplomacia y todos mis estudios los orienté para eso. Me parece que engloba muchas otras carreras que se estudian por separado. O sea, uno termina siendo un poquito abogado, un poquito economista, un poquito politólogo. Diplomacy is not exactly what it appears to be, what it looks like, and so thinking critically is necessary to understand exactly what is behind whatever action, whatever words are spoken, and so it cannot in any way be divorced from the profession, period. Fortalecer a América do Sul é indispensável para a integração da América Latina e do Caribe, até porque é necessário criar um polo magnético que possa, não digo que contrabalançar inteiramente, porque ninguém pode ter esperança que vai contrabalançar os Estados Unidos, mas que possa também ser um polo de atração. A ideia do curso é constituir uma espécie de retiro laico, em que a vida diplomática hoje não permite tempo para reflexão. Os diplomatas, os protagonistas da cena internacional vivem sob uma pressão de tempo muito grande. E justamente este curso é a tentativa de sair da conjuntura para o fundamental. Nós procuramos nesse curso trazer a América do Sul através de sul-americanos, né? Ver a América do Sul através de pensadores e políticos e intelectuais da própria região. O critério fundamental é o critério da qualidade, da excelência. E, obviamente, não importa se tenha essa ou aquela corrente de opinião, mas que tenha um padrão de qualidade, um padrão de excelência. El tema de poder exponer por país cada participante le da una flexibilidad a la hora del conocimiento que los libros o los medios no te lo dan. As pessoas discutem debate sem censura, sem as hierarquias institucionais. Isso também é uma outra novidade extraordinária para que haja realmente um debate. Eu acho que também ajudará a formação de uma consciência sul-americana. Eu acho que isso, nas chancelarias dos vários países. Eu acho que isso talvez seja o nosso objetivo maior, através do convívio entre eles. Não é só deles com o Brasil, é deles entre si também. Este curso lo que está haciendo es generando vínculos, generando contactos entre varios de los colegas, claro. Contactos que son personales y que son valiosísimos.
Sí, son valiosísimos. ¿Por qué? Porque esos son los contactos que en algún momento, si yo tengo necesidad de recurrir a mi colega de Chile, tengo un referente que me va a ayudar, pero que va a ir más allá de lo profesional. Es una persona con la que yo puedo tener confianza, a la que le puedo consultar, eso espero, ojalá que luego no se olvide. Los chilenos son de confianza. Fala tranquilo. La oportunidad que nos da Brasil en este curso encuentro que es fantástica, sencillamente un esfuerzo tremendo de conocer muchos aspectos de la vida brasileña que por lo menos para mí que trabajo en Brasil es súper útil. Es algo que aplico en el día a día, ¿no? De mi trabajo, poder conocer lo que es la Petrobras, conocer algunas fundaciones importantes brasileñas, da una posibilidad realmente interesante. Estes diplomatas são chamados aqui não para negociar, não para fazer informes, não para fazer protocolo, mas para pensar. E a ideia de todo o projeto é um centro de pensamento crítico, em que se coloca a seguinte proposta: será que nós temos capacidade de fazer história? Ou somos apenas uma expressão geográfica? Boa utopia, a utopia que nós podemos pensar que será realizada, é aquela de nós termos daqui, não sei quantos anos, oxalá o mais rápido possível, uma América do Sul integrada fisicamente, onde você possa ir trabalhar na Argentina, um argentino possa vir trabalhar aqui sem nenhum problema, sem nenhum limite, onde os nossos estudantes circulem nas múltiplas universidades, onde os países não sejam mais monoprodutores, mas eles possam produzir para um conjunto, um sistema industrial sul-americano, onde nós tenhamos menos desigualdade. Agora, essa utopia não é uma coisa que vai cair do céu. Nos han enseñado a desconfiar de todos nuestros vecinos. Cada uno de nuestros países está rodeado de enemigos. Y no somos enemigos. Por ejemplo, para nosotros la Guerra del Pacífico, Chile combatió contra Bolivia y Perú conjuntamente. Tenemos en las escuelas una historia de la Guerra del Pacífico totalmente distinta en cada uno de los tres países. No puede ser que nos digan, no, nosotros fuimos los buenos y los otros fueron los malos. Y es lo que dicen las tres historias. Tenemos que cambiar eso. Los pueblos son los que en realidad permiten o no que se integre. Inclusive a veces en que los gobiernos de los países están en conflicto o tienen problemas, los pueblos fronterizos no caen en esos conflictos, sino que mantienen sus relaciones. Chile y Bolivia no tienen en este momento relaciones diplomáticas. Ecuador y Colombia no tienen relaciones diplomáticas. Pero eso no ha obstado para que en el caso ecuatoriano, el pueblo del Ecuador y el pueblo de Colombia tengan una relación continua, fluida. Se han multiplicado los aspectos de cooperación y los asuntos a tratar en la agenda bilateral Brasil-Venezuela. Ha sido una cosa exponencial, cómo ha crecido los tópicos de la agenda entre los dos países. Incluso hay un hecho muy particular que el presidente Lula y el presidente Chávez tienen reuniones trimestrales. Entonces se ha multiplicado la agenda bilateral y de verdad que se está abarcando prácticamente, yo diría que todos los ámbitos de interés en este momento. In recent years, there have been some significant progress in bringing countries such as Guyana, which was not considered mainstream South American,
because we're more linked to the British colonial territories within the Caribbean. But in recent years, we've been looking closer at our continental brothers and see what it is we can do to foster that relationship. And that is why you will see the relationship, particularly with Brazil, has been intensifying. Language in the past proved to be somewhat of a barrier, but now there have been increased interaction between Guyana and countries in South America, and I think that's a good thing. No nos conoceremos perfectamente, pero nos conocemos mucho mejor que hace 25 años. Entonces, volviendo al tema anterior del optimismo, si uno mira la foto actual, hay mucho para resolver, pero si uno mira la película, se avanzó mucho. Si la utopía es algo irrealizable es una cosa. Si la utopía aparece como una construcción a futuro es otra. Muchas veces cuando usamos el término utopía, lo usamos como un prejuicio, en el sentido de que calificamos algo como imposible. Y alguien alguna vez señaló, algún filósofo muy sabio, que la historia está llena de utopías realizadas. Eu lembrei uma frase forte do Perón, que dizia o seguinte: o século XXI nos encontrará unidos ou dominados. Creo que se tiende a discutir demasiado lo inmediato y lo coyuntural y muy poco los objetivos. Yo creo que ningún país, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Argentina, tiene claro a dónde quiere ir. Es decir, si su objetivo son los países del Mercosur, todos los de Sudamérica, toda América Latina, si Brasil quiere efectivamente un liderazgo o no lo quiere y está dispuesto a dar todos los pasos para ejercer un liderazgo, pues los liderazgos existen, y además para qué se quieren los bloques regionales. Yo soy un convencido que el mundo camina como proceso histórico hacia la conformación de grandes bloques regionales, que se va hacia eso. Creo que Brasil tiene un rol y un liderazgo muy importante, pero que esto también implica una mejor relación entre nuestros países, un conocerse mejor. Somos vecinos que hemos vivido de espaldas, por ejemplo, el Perú y Brasil. El primer puente entre Perú y Brasil se ha comenzado a hacer apenas hace 4 años o 5, un absurdo completo, pero revela la falta de relación. La integración permite la ampliación de mercados, permite dinamismo económico y creo que ayuda, pero me parece a mí que ha ido todavía muy lentamente. Es increíble, pero nosotros seguimos mal conectados. Tenemos malos puertos, malos aeropuertos, pocas vías de comunicación, pocas vías ferroviarias. Es muy importante que construyamos eso, porque va a ser muy difícil hacer una verdadera integración y, por lo tanto, integrar a nuestras poblaciones al desarrollo sin construir esa infraestructura. ¿Cómo es posible que la región que tiene el más grande potencial energético del mundo sea una región plagada de déficits energéticos? Nosotros tenemos problemas energéticos en Chile, coyunturalmente en Argentina, en Uruguay, hasta en Paraguay. Asunción, capital del país de mayor producción energética del mundo, tiene a veces apagones. Y aquí tuvimos también. Yo creo que si América Latina y América del Sur en particular comienzan a trabajar una moneda común o un intercambio comercial usando sus propias monedas, una complementariedad económica, una integración en el tema del medio ambiente y en el manejo vial y de comunicaciones, en el terreno educativo, de desarrollo científico y de complementariedad entre nuestras naciones, nosotros podríamos, sin lugar a dudas, estar entre los 6 u 8 primeros núcleos económicos y políticos del mundo.
processos de integração são sempre processos em evolução e com dificuldades, né? Não há processo que não tenha idas e vindas. Eu acho que, digamos, no Mercosul, se eu fosse falar de um aspecto que eu acho que é preciso que a gente supere, é a questão da eliminação da dupla cobrança da tarifa externa. Essa parece uma coisa muito técnica, mas na realidade é o que permite que as mercadorias realmente circulem livremente dentro do Mercosul. Fora isso, eu acho que nós temos que aperfeiçoar os mecanismos para compensar, digamos, as assimetrias. Nós já criamos o FOSEM, que é o fundo que permite investimentos, não são bem investimentos, são doações, na realidade, que através desse fundo vão para os países mais necessitados. No caso da Unasul, nós estamos num processo de institucionalização. A Unasul, conjunto da América do Sul. Ela ainda não tem a evolução institucional que já teve a Mercosul. Então ela precisa primeiro é necessário que os países ratifiquem o tratado. Um processo vai ocorrer sem dificuldade, mas é sempre um processo que está em andamento. Los latinoamericanos creemos que nosotros podemos salir adelante, yo diría un poco en ese juego de la mirada del otro. A nosotros queremos que nos reconozcan un sitio en el mundo internacional. Queremos tener fuerza frente a los otros. Y eso es un truco para no reconocernos nosotros mismos. Nadie tiene por qué reconocernos. Somos nosotros que tenemos que reconocernos. ¿Qué queremos hacer con la cultura en la región? ¿Qué papel le damos al patrimonio? ¿Qué papel le damos a las identidades indígenas? ¿Qué papel le damos a las industrias culturales? ¿Qué sistemas de intercambio podemos hacer? So what I'm suggesting is we should also have this Una Festa, a South American festival, just to get to know our people. We're South Americans. We have to know about each other. Nós temos uma língua, essa história de português, isso visto de longe, visto de outra cultura, espanhol e português, isso é uma superstição. Nós nos entendemos. Yo creo que debemos construir más nuestras miradas sobre nosotros mismos. De alguna manera, yo lo que trato de decir es, creo que toda sociedad tiene ficciones sobre sí misma. Creo que la función del intelectual es tratar de develar las ficciones. Es que hay que romper un poco esos estereotipos que tenemos frente a nuestros países. Entonces Brasil es fútbol y samba, Colombia es café, esmeraldas y cocaína. No, Colombia es mucho más que eso. Nosotros somos un país pluriétnico, plurirracial, plurilingüístico. Tenemos que dinamizar un poco más estos intercambios, estos mecanismos. Pero se han dado pasos, por ejemplo, Telesur es una televisora donde participan todos los países de la región suramericana, bueno, casi todos, y desde allí es un ejemplo, es un proyecto, pero se ven esos pequeños pasos, ¿no? Conocer toda la región a través de una televisión. Para integrarnos tenemos que ser personas, debemos tener identidad, tanto cada uno de los hombres y mujeres, cuanto cada uno de los pueblos. Si no tenemos identidad propia, no hay integración, todo lo demás es sometimiento. La integración verdadera es sobre la base de la interculturalidad. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma. Es una canción muy bonita, una canción venezolana muy bonita. Antes da crise, a América Latina estava vivendo um dos seus melhores momentos históricos em termos de crescimento econômico e de justiça social, de mudanças sociais, melhorias sociais. A crise, que não nasceu, né, na América Latina, nem nos países pobres, nasceu no coração dos países ricos, Estados Unidos, Europa, vem interromper um período muito positivo, né, para o nosso continente. Yo tengo la sensación de que la crisis puede ser vista de esa forma. Es un golpe sobre un espejo de agua
y tiene un primer círculo que es el impacto financiero en el mundo de las finanzas, un segundo círculo en el ámbito de las economías reales, un tercer círculo en el ámbito de los problemas sociales, por ejemplo, el tema de ocupación, un cuarto círculo que es los cambios políticos o el impacto que pueda tener en la vida política de los países, otro círculo que pueda tener que ver con los sistemas de creencias e ideas, otro que pudiera tener que ver con la misma configuración del sistema internacional. Me parece que lo que estamos asistiendo es a un fenómeno que todavía no podemos evaluar más allá de los círculos inmediatos. Mas nós estamos melhor preparados. Podemos enfrentar a crise sem recessão. Ao contrário dos anos 80 ou 90, que quando havia uma crise internacional, automaticamente os nossos países eram tragados pela crise. Las reservas internacionales de Bolivia en enero de 2006 sumaban 1.800 millones de dólares. Hoy estamos en 7.800 millones de dólares. Teníamos una deuda externa cercana a los 5.000 millones de dólares. Hoy día esa deuda externa está más cerca, 2.000 y tantos millones de dólares, la mitad de lo que teníamos anteriormente. Es decir, tenemos mejores condiciones para enfrentar la crisis. Y de hecho, en estos 2 últimos años hemos tenido una balanza económica bastante estable. De manera que sabemos que la crisis nos va a golpear, pero no nos va a golpear tan duro como en el tiempo del neoliberalismo. Yo creo, y desde CEPAL creemos, que estamos en un momento de cambio civilizatorio. Hay 2 grandes crisis que hoy permean en la humanidad, una que es la crisis financiera, que no es una crisis común y corriente, como vamos a ver, es una muy profunda, y la segunda es la crisis climática, que es una crisis para la cual no habrá paquetes de rescate si llegamos al punto de no retorno. Veja, o mundo mudou, Então não há como você hoje tratar dos grandes temas que são globais, como essa crise financeira atual, sem ter a participação de países como China, Índia, Brasil, no caso também tem mais outros 2 da América Latina, que são Argentina e México. Então isso, digamos, vai permitindo uma certa democratização das relações internacionais. É a democratização perfeita? Não é. Então você tem que lidar com a realidade que às vezes se dá em 2 níveis. G20, muito importante, é um reconhecimento que os países emergentes têm um novo papel, e aí você utiliza também outros foros da ONU para poder continuar a discussão, receber contribuições de outros. La opinión pública, cuando ve que estas crisis se llevan a cabo, confunde la existencia de la crisis con la eficiencia de la democracia. Cree que el hecho de que exista una crisis de estas dimensiones, que genera mucho sufrimiento en la sociedad, la gente cree que eso es el resultado de un ejercicio democrático frustrante. Le echan la culpa a la institucionalidad democrática, lo que es una equivocación. En realidad, lo fundamental es la voluntad política. La Constitución puede decir muchas cosas, pero si no hay voluntad política y si no hay pueblo organizado que tenga conciencia y estructura para llevar adelante lo que el papel dice, el papel puede ser muy lindo, pero la realidad muy distinta. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, imprensa livre, fortemente crítica, liberdade de associação ampla com participação da sociedade, ONGs e instituições independentes. Eu não me canso de dizer que, às vezes, a independência do judiciário é mais importante do que catálogo de direitos fundamentais. Las institucionalidades democráticas requieren largos periodos de consolidación, de que pasen a ser un árbol del paisaje, que no se piense en soluciones alternativas, y yo soy de los que cree que es muy difícil consolidar un sistema democrático si no hay sistemas de partidos fuertes. Y yo creo que el riesgo existe
porque a pesar de que en América Latina se dio un proceso muy importante de construcción democrática y de consolidación de las instituciones democráticas, ese proceso todavía no ha logrado dar los principales frutos que de él se esperan. La reducción y ojalá supresión de la pobreza, y en la reducción y ojalá supresión de las inequidades, de las grandes diferencias que existen en nuestras sociedades. Bueno, no hay forma de resolver la desigualdad sin democracia. Es imposible. La democracia no es sostenible con desigualdad, pero es imposible resolverla sin democracia. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la democracia, que a tener una mejor democracia para que haya más inclusión e mais participação da gente. Quer dizer, nós estamos justamente pelos programas de combate à pobreza, de inclusão social, nós estamos transformando pessoas que viviam à margem do mercado, à margem da produção, em consumidores, em produtores e também em cidadãos, porque eles também estão se incorporando aos processos políticos de uma forma distinta. Isso que muitas vezes as pessoas detectam como zonas de instabilidade na região, não é nada mais, nada menos do que o fato de que mais pessoas, mais mulheres e homens estão participando da política. E quando muita gente começa a participar da política e se defronta com estruturas políticas e institucionais que eram feitas para o passado, quando a democracia era uma democracia para poucos, evidentemente que há certo desequilíbrio. Nós não devemos ver essa instabilidade, entre aspas, como um problema, né, um problema grave, um problema insolúvel. Não, ela é um sintoma que tem uma carga muito positiva, sinal de que está havendo mais participação da população nos destinos dos nossos países. Integration is a new opportunity to increase growth and welfare for the population, and also peace and stability, because if we know each other better, you create a plataforma for more stability and understanding and tolerance. That's why it's very important. We have a tough job. We have to promote our country extra because people don't know about our country. When we say, I'm from Suriname, they say, where is that? Is that in Africa? I say, no, we're in South America. Cada disertante viene a aportar un nuevo conocimiento y una nueva técnica que tanto la misma región está utilizando, ¿verdad? Entonces es interesante, es muy valioso. Livre pensar significa, para nós, estar presente no mundo, né? O livre pensar significa cultivar talvez o que seja a principal característica, marca do ser humano, que é a liberdade, né? Procurar de uma maneira profunda, séria, exercitar a liberdade, né? A liberdade de reflexão, de visão e discussão, e com isso enriquecer o nosso ambiente. Integração para quê? Integração para ser feliz. Não é integração para juntar sempre mais dinheiro, integração em torno do automóvel, integração em torno de quê? Não, integração para ser feliz. Eu acho que isto é a ideia desse curso, de pensar um modo de viver. América do Sul, modo de usar. Era a ideia de descobrir, esse curso descobrisse esse caminho para a felicidade, uma política da felicidade. Tem uma canção que eu acho muito bonita, que é Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu gosto demais dessa música.